আজি আমি কৰিম এডিআৰ পেপাৰ নম্বৰ 1 ইয়াৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ল 61 নম্বৰ সো যদি 4/5 plus minus 3/10 equal to x plus 1/2 হয় তেন্তে x ৰ মান কিমান হ'ব 4/5 plus minus 3/10 ইয়াৰ যদি আমি ভ্যালু উলাই লও কিমান হ'ব LCM হ'ব 10 to 8 minus 3 মানে আমি পালো 5/10 হল 1/2 ঠিক আছে এতিয়া আমি এটু সাইডে পালো হাফ সমান x plus আৰু 1/3 আমি কি বুলি লিখিব পাৰো 3/2 তেতিয়া হলে x ৰ ভ্যালু কি হ'ব হাফ minus 3/2 তেতিয়া x ৰ ভ্যালু হল 1 ঠিক আছে তে आंसर হ'ব c ইয়াৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে the circumferential length of a circle of radius 7 cm is used to construct a square the length of the side of the square is এনেকুৱা কোৱেশ্চনত ইয়াত এইটো কোৱেশ্চনত এই কোৱা আছে যে ইয়াৰ সাৰ্কামফাৰেন্স যোনটো লেন্থ আছে সাৰ্কুলৰ যোনটো হ'ব পাই 2 পাই r এটো যোনটো এটো সাৰ্কুলৰ সাৰ্কামফাৰেন্সিয়াল লেন্থ আৰু এই গোটেইটো মিলি আমি স্কয়াৰ এটা বনাব লাগে স্কয়াৰৰ আমি লেন্থটো চাবলৈ গলে তাত চাৰিটা একে সমানৰে লেন্থ থাকিব মানে আমি লিখি দিলো 4l তো আমি ইয়াত কি দিয়া আছে 2 দিয়া আছে পাইৰ ভ্যালু দিয়া আছে আৰু ৰ ভ্যালু দিয়া আছে আৰু ইয়াত থাকিব 4l 7 কাটা গ'ল কি থাকিল 4l equal to 44 তেহলে l ৰ ভ্যালু 11 आंसर b 63 number question दिया আছে the HCF and LCM of two numbers are 2/5 and 7/3 respectively if one of the two numbers is 2/7 then the other number is এনেকুৱা কোৱেশ্চনত আমি লিখো যে HCF পূৰণ LCM সমান x আৰু y ইয়াত x হ'ব এটা নাম্বাৰ যোনটো আমাক দিয়া আছে 2/7 আমি উলাব লাগে y এটো এটা ফৰ্মুলা হয় সূত্ৰ এটা আছে আমি ইয়াত যদি ভ্যালু পুট কৰি দিও এতিয়া কি আহিব 2/5 into 2/5 into 7/3 2/7 y এতিয়া 2/5 আৰু 2/5 মিলি কি হ'ব 7/3 to 2/7 is equal to y এটো বুজিছে না 2/5 into 2/5 সমান হ'ব 2/5 plus 5 2/10 2/10 by 2/7 into 7/3 is equal to y আমি যদি এটো ক্যালকুলেট কৰো ইয়াত কি হ'ব 2/10 2/7 তলত তো ইয়াত আহিব 2/10 minus 7 to 7/3 is equal to y 2/3 7/3 is equal to y তো ইয়াত আমি কি आंसर পালো 2/3 7/3 মানে c 64 question दिया আছে if root over 1 to
96 is equal to x square, then the value of x will be, ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট এনসাৰ বি লিখি দিম কাৰণ ইয়াৰ একক বা ইউনিট প্লেছত 6 আছে আৰু অকল 6 পূৰণ 6 কৰিলেহে 36 অৰ্থাৎ লাষ্ট ডিজিটটো 6 আহে বাকি বেলেগ নম্বৰেৰে এটো নাহে সো আমি ডাইৰেক্ট 6 লিখি দিম এটো হল শর্টকাট আৰু যদি আমি ভালকে চাব কৰিব ইচ্ছা আছে তেতিয়া হলে আমি কি লিখিম 1296 is equal to x square ইয়াত আমি কি কৰিম দুটা সাইডে স্কয়াৰ লগাই দিম 1296 whole square x square whole square এতিয়া হলে আমি কি পাম 1296 x power 4 আৰু এইটোৰ ভ্যালু হ'ব x is equal to 6 answer আহিব b question number 65 দিয়া আছে visit purchase an article for rupees 800 and sold the article such that the gain is 20% of the selling price the selling price of the article is কিনা বেচা কংক আমি জেনাৰেলি ধৰি লোৱা ভাল ফাৰ্ষ্টতে let selling price is x মানে সেলিং জন্তু বিকা দাম হ'ব হেতু আমি x বুলি ধৰি ললো এতিয়া আমি নেক্সট লিখিম নেক্সট দিয়া আছে ইয়াত পার্সেন্টেজ অফ গেইন মানে প্রফিট হ'ব 20% তেতিয়া হলে কি হ'ব profit equal to 0.20 by 100 x মানে 0.2 x আমি এটো বুজি পালো এতিয়া নেক্সট লিখিম আমি সেলিং প্রাইস sp এটো কেনেকুৱা হ'ব এটো পারচেজ করা দাম বা কস্ট প্রাইস প্লাস প্রফিট এটো সবে জানা যায় আৰু সেলিং প্রাইস ইকুয়াল টু কস্ট প্রাইস প্লাস প্রফিট এতিয়া হলে আমি নেক্সট কি লিখিম সেলিং প্রাইস তো আমি x বুলি ধৰি লৈছিলো ইয়াত কস্ট প্রাইস দিয়া আছে 800 আৰু ইয়াত দিয়া আছে percent profit to all 0.2x x to 0.2x itu left side anile 0.8x hobo aru thai aru x or value kiman hobo 1000 mane answer d yat just monot rahile hol selling price is equal to cost price plus profit তেতিয়া হলে কোৱেশ্চন তো কৰিব পাৰিব এইবাৰ আহিব কোৱেশ্চন নম্বৰ 66 a sheet of paper of thickness 0.5 mm is repeatedly folded to fill up a cap of size 1.28 cm the required number of folds আমি কিমান বাৰ ফোল্ড কৰিলে 1.28 cm to পাম যত পেপার খানৰ তো থিকনেস তো হল 0.5 mm আমি প্ৰথম ফোল্ড কৰিলে কি পাম 0.5 আৰু 0.5 মানে এখনৰ ওপৰত আহিব তো থিকনেস তো কি হ'ব
1 পাম এতিয়া আমি যোনখন পেপাৰ পালো হেখনৰ থিকনেস হল 1 আমি যদি সেকেন্ড টাইম ফোল্ড কৰো তেতিয়া কি পাম 1 into 2 আমি সেকেন্ড ফোল্ড কৰিলে সাইজৰ পেপাৰৰ থিকনেসটো পাম 2 mm নেক্সট আমি থাৰ্ড ফোল্ড কৰিলে 2 into 2 4 পাম ফোৰ্থত কৰিলে হেনেকে 4 into 2 8 পাম ফিফথত কৰিলে 8 into 2 16 পাম 1.8 centimeter পাম হেনেকে 6 folded পাম 7th পাম 7 folded 64 আৰু 8th পাম 128 millimeter এতিয়া ইয়াত কিন্তু দিয়া আছে 1.28 centimeter তো ইয়াত এটো অলপ গণ্ডগোল হৈ আছে এটো হ'ব লাগিছিল 12.8 centimeter কোৱেশ্চন টুডে তো ফুল হৈছে 1.28 নহয় 12.8 হয় ঠিক আছে তেতিয়া আমি পাম 8 নম্বৰ ফোল্ড মানে 8টা ফোল্ড কৰিলে আমি এনসারটো পাম ঠিক আছে নেক্সট টু দিয়া আছে 67 ইয়াত a rectangle has 15 centimeter as its length and it's 150 centimeter square as its area rectangular area আমি জানো length into breadth equal to area at length দিয়া আছে 15 breadth দিয়া আছে b দিয়া ধৰি লৈছো b আৰু area 150 আমি কি পালো b এর ভ্যালু 10 centimeter আমি b এর ভ্যালু পালো 10 centimeter ইয়াত নেক্সট হ'ব ইয়াত দিয়া আছে যদি এৰিয়া টু 1/3 টাইমস বেছি হৈ যায় তেতিয়া অকল লেন্থটো ইনক্ৰিজ হ'ব মানে ব্ৰেডটো সমানে থাকিব তেতিয়া পেৰিমিটাৰটো কি হ'ব উলিয়াব দিছে তো আমি নিউ এৰিয়াটো কি হিচাপে লিখিম 1/3 আমি লিখিব পাৰো 4/3 তো আমি লিখিম 150 into 4/3 এটো হ'ব নিউ এৰিয়া 200 centimeter square হ'ব নিউ এৰিয়া এতিয়া ইয়াত কোৱা হৈছে the original area is increasing its length only তেতিয়া আমি লেন্থটো ধৰি ললো l বুলি b এর ভ্যালু আমি পাইছো 10 বুলি আৰু নিউ এৰিয়াটো হল 200 l এর ভ্যালু আমি কি পালো 20 centimeter এতিয়া পেৰিমিটাৰ উলাই পৰিছে পেৰিমিটাৰ আমি কি জানো rectangular 2 into l plus b l এর ভ্যালু হল 20 b এর ভ্যালু হল 10 20 plus 10 30 30 into 60 answer হ'ব b question number 68 to sabo which of the following is a factor of polynomial x square minus x minus 2 x square minus x minus 2 আমি 2 ডিভাইড যোৱা নাম্বাৰ বসাব লাগিব হয়তো 2 নহলে 1 তো আমি কি লিখিম x square minus 2x plus x minus 2 এই দুটা ভ্যালু আমাৰ কি কমন আছে x minus 2 x minus 2 ইয়াত কি থাকিল x minus 2 কমন আহিলে x plus 1 তো হ'ব x minus 2 is a factor and x plus 1 is a factor ইয়াত যে আছে x minus 2 তো সেইভাবে x minus 2 হ'ব বুজি পালে আৰু x ৰ ভ্যালু কি কি হ'ব x is equal to 2
x is equal to -1. Next dia ase the mean of the data series. এনেকুৱা কোৱেশ্চনত আমি গোটেই নম্বৰবোৰ প্ৰথমে যোগ কৰিব লাগিব 7 + 12 + 5 + 1 + 4 + 2 + 1 + 12 + 17 + 16 + 1 + 5 + 8 আমি ইয়াৰ ভ্যালু আহিব টোটাল 91 আৰু ইফাত কেইটা টাৰ্ম আছে এটো চালে হল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 আমি কি কৰিম 91 ক 13 এৰে ডিভাইড কৰি দিম आंसर আহিব 7 মিন মানে ইয়াৰ এভাৰেজ টো হ'ব মিন সমান এভাৰেজ Our next question to hold the number that replace the question mark in the equation 0.03 divided by 0.3 तो আমি ইয়াত কি কৰিম question mark ৰ জাগাত মানে কোনটো ইয়াত নাম্বাৰ a b c d ৰ কোনটো নাম্বাৰ হ'ব হেতু উলিয়াব দিছে আমি যদি চাও 0.003 আৰু 0.3 ইয়াত 1 হ'ব নোৱাৰে আৰু এটো সমান আছে দি পইণ্টৰ পৰা তিনিটা পইণ্টৰ পৰা তিনিটা তো এটো হ'ব নোৱাৰে এটো আছে পইণ্টৰ পৰা চাৰিটা তো এটোটো হ'ব নোৱাৰে তো আমাৰ आंसर আহিব a আৰু আমি চাব পাৰিম divided by 0.01 ইয়াত আমি 100 পূৰণ কৰি দিলো ইয়াত আমি 100 পূৰণ কৰি দিলো তলত আহিব 1 ওপৰত আহিব 0.3 आंसर কি হ'ল a next আছে 71 which of the fraction is the largest ইয়াত 14/15 হ'ব এটো পৰিচালে কম পাব Next question to dia ase what is the percentage of 15 kg in 7.5 gram 1.5 kg in 7.5 gram at 7.5 gram ase likhilo তলত আছে 1.5 kg percentage উলিয়াব দিছে আমি 100% লিখি দিলো 1.5 এর 7.5 কি বান মারা যায় 5 times এত থাকব 5 গ্রাম তলত কেজি এতে 100 তো ইয়াত আমি কি পাম কেজি আৰু 100 এর মাজত এটো আমি কাটা কে গ্রাম আৰু কেজি মাজত এটো হ'ব 1000 এর ডিফারেন্স আছে তো ইয়াত আমি কি পালো 0.5 आंसर হবে c question number 73 দিয়া আছে a/b = 8/6 ইয়াৰ পৰা আমি পাম a = 8 b = 6 তো ইয়াত আমি 6a + 2b 4a - 2b পুট কৰি দিম 6 into a মানে 8 48 plus 2 into b মানে 6 12 4a মানে 32 হ'ব 2 into b মানে 6 12 তো ওপৰত আমাৰ কিমান পালো 60 তলত পালো 20 কিমান হ'ল 3 आंसर b Question number 74
Rajan goes to his school from his house at the speed of 2 km/h and returns at the speed of 3 km/h. If he takes 5 hours in the entire journey, the distance between his school and his house is আমি জানো যে distance is equal to speed into time. তো ইয়াত আমাক কি দিয়া আছে টাইম দিয়া আছে আমি কি উলাব লাগে ডিসটেন্স তেতিয়াহলে আমি কি লিখিম time is equal to distance by speed তেতিয়াহলে আমাৰ কি হ'ব ইয়াত ডিসটেন্স আমি d বুলি ধৰি লৈছিলো আহাতে 2 প্লাস যোৱাতে 3 সমান কিমান আৱাৰ যাব লাগিব 5 আমি কি পাম 6 and d এর ভ্যালু কি আহিব 6 মানে c 25 ত দিয়া আছে the total surface area of a cube is 96 cm square. The volume of the cube ulabo lage volume of a cube hol l cube aru surface area hobo 6l square to yat dia ase 96 bole l square or value hobo to l or value ki 4 এতিয়া হলে আমি ভলিউম কি পাম তো মানে হল 64 आंसर है डी नेक्स्ट दिया আছে the ratio of the radii of two circle r1 is equal to 2 and r2 is equal to 3 ধৰি ললো রেশিও হিসাবে the ratio of the area of the circle আমি সার্কুলার এরিয়া জানো প্রথম সার্কুলটো ধৰি ললো এরিয়া a1 বুলি যত আমি পাই r² লিখো তো এরিয়া ইটো হ'ব পাই r2 স্কয়ার যদি আমি এরিয়াৰ ৰেশিও লওঁ তেতিয়া আহিব r1 স্কয়ার বাই r2 স্কয়ার আমি কি পাম r1 অফ ভ্যালু 2 স্কয়ার 4 3 স্কয়ার 9 মানে b आंसर next दिया আছে x if x equal to 1 by x x plus 1 by x equal to 4 then the value of x square plus 1 by x square is আমি লিখি ললো x plus 1 by x is equal to 4 ইয়াক যদি আমি স্কয়ার কৰি দিও তেতিয়া কি পাম x square plus 2 into x plus 1 by x plus 1 by x square is equal to 4 square 16 तो याद x कोता जाबो तो कि लिखबो x square plus by x square plus 2 is equal to 16 2 या प्लस होइसे इफाले गले माइनास जाबो तो আমি কি পাম x square plus 1 by x square 16 minus 2 14 आंसर डी Question number 78 is the area of an equilateral triangle. Area of an equilateral triangle is √3a square by 4. Eto sutrota hot to yat ami a square jagat ki likhim 12 into 12 divided by 4 3 36 centimeter square. Answer D. It's an with this floor of square tiles or square tiles or a side dia 10 cm aru kitchen or long length aru breadth dia ase 2.4 meter aru 1.6 meter wide number of tiles lage
সেইটো উলিয়াব লাগে তো নাম্বাৰ অফ টাইলছক আমি কি বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ n বুলি আমি কি কৰিম এতিয়া দুটাৰে এৰিয়া ওলাম টাইলছৰ এৰিয়া হ'ব স্কুৱেৰৰ এৰিয়া আমি জানো সাইড ইনটু সাইড তো ইয়াত 0.1 ইনটু 0.1 আৰু কিচেনটো হ'ল ৰেক্টেংগল তো তাৰ এৰিয়া হ'ব 2.4 into 1.6 তো ইয়াত কি পাম আমি n into 0.01 আমি এটো উলাই লৈছো 0.1 into 0.1 0.01 2.4 into 1.6 হ'ব আপোনাৰ 3.84 n or value আমি কিমান পালো 384 answer is D next ইয়াতে আছে minus of minus 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 1 into minus 1 bracket minus আৰু minus of minus minus 1 into minus 1 ইয়াত যদি আমি চাও ইয়াত minus 1 আৰু minus 1 পূৰণ কৰিলে plus 1 হ'ব আগৰ এটা minus আছে minus 1 আৰু এটা minus plus 1 আৰু এটা minus 1 প্ৰথমখিনিৰ ভ্যালু হ'ল -1 নেক্সট যদি আমি চাও ইয়াত এই দুটা +1 হ'ব তাৰে আগত আছে মাইনাস তাৰে আগত আছে মাইনাস মানে +1 ইয়াত আমি কি পাম মাইনাস অফ 1 ভ্যালু আহিব 2 আনসার হ'ব এ আনসার হ'ব -2 ইয়াত the value of ab square whole square 3ab whole power 4 9 into 9 a square b square whole power 3 ইয়াতে আছে a equal to b and a equal to 3 আমি ইয়াত এর জায়গাত b লিখিলে হল b into b square whole square মানে হবে b power 6 এর জায়গাত যদি b দিও 3ab equal to 3b square whole power 4 3 power 4 into b power 8 আমি কি পালো b power 6 into 3 power 4 into b power 8 next হবো তলত এর জায়গাত b দিলে b square into b square whole power 3 4 12 b power 12 আর ইয়াত 9 into 9 আছে 9 9 যে 81 হ'ব 81 plus b power 12 আমি এতিয়া b এর জায়গাত a লিখি দিম a লিখি দিলে উপৰত আহিব a power 14 তলত আহিব a power 12 কি লিখিম 3 power 4 into a power 14 তলত a power 12 আৰু 81 কি আহিব এতিয়া আমি জানো যে 3 power 4 মানে হ'ল 81 আৰু a power 14 এর জায়গাত a power 12 into a square লিখি দিলো ইয়াত 81 into a power 12 থাকিল এটো কথা যাব থাকিব a square আৰু a ভ্যালু আছে 3 মানে 9 आंसर a next our question আছে Manoj borrow a sum of rupees
6,000 simple interest at the rate of 5% per annum. If we decide to pay the entire amount at the end of 1 month, then the amount need to be paid. Me to simple ke ulai lole ho jabo. 1 month আমি কি করিম PNR by 100 we come 6,000 into 5 into 1 month 100 300 ahebo that ki palu amount equal to P plus I. P value 6,000, I value 300 to come 6,300. Answer hobo A. Next hami jodi pao 85 number question. If A is greater than P, dhori lua hol A value 5, B value 4. 5 is greater than 4. A 0 ke dangor, B 0 ke dangor. ইয়াত যদি আমি ইয়াত মাইনাস এটা কৰি দিও -5 -4 which is greater -4 is greater তো ইয়াত কি আহিব -A is less than -B answer হ'ব A. Next question is a man purchases a fan which had a printed price of ₹2,000. If he received 2 successive discounts of 20% and 10%, how much did he pay for the fan? আমি এটা কেতিয়া কৰিছিলো cost price plus profit. এটো question হল যেতিয়া আমাক profit দিয়ে ৰাখে যদি আমাক discount দিয়ে থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম selling price into 100 minus discount equal to cost price এটো হ'ব তেতিয়া হলে আমি কি লিখিম 2000 into 100 minus 20% এতিয়া হলে কি হ'ব 2000 into 80 by 100 answer পালো 1600 RS 1600 RS হ'ব যেতিয়া 20% ডিসকাউন্ট দিব আৰু তাৰ পিছত দিছে ডিসকাউন্ট 10% তো আমি কি কৰিম সেম প্ৰসেছত যাম 1600 into 100% minus 10 এতিয়া আমি কি পাম 1600 into 90 by 100 ইয়াত যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো পাম 1440 answer হ'ব A. Next question, a die is marked with 11, 22 and 44 respectively on its 6 faces. The probability that 2 will face up in a single throw of the die. দুই পোৱা সম্ভাৱনা এবাৰ থ্ৰুত কেইবাৰ উলিয়াব পাৰে ইয়াত আমাক দিয়া আছে দুবাৰ দুটা 2 আছে তো টোটাল নাম্বাৰ হ'ব 6 আৰু 2 পোৱাৰ চান্স হ'ল 2c1 by 6c1 permutation combination তো 2 by 6 is equal to 1 by 3 ঠিক আছে বা আমি এনেকেও চাব পাৰো কি 2 পোৱা আখা আমি দুবাৰ পাম দুটা চান্স থাকিব 6টাৰ ভিতৰত তো 1 by 3 answer. Next video বাবে like share আৰু comment আৰু subscribe কৰিব